Mao ka pagtugdong dito sa minatay, di ba ko na minatay, di uban nila, no? Sa to pa patay ng dugay silisiyo pero nagbuhat gyapon siya og milagro. Patay siya sa lawas nun pero espirituhan nun walay giingon og kamatayon. Amen? Amen. So ato pong mabasa usab diha sa Sirach 48:13-14 nga libuan ka mga tuig sukad sa pagkamatay sa ay gingon diri mga igsoon. Walay butang nga malisod kaayo alang kaniya bisan sa namatay na siya ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi ug sa kamatayon naghimo siya katingalahang mga milagro. Tanawa, sa kinabuhi ug sa kamatayon naghimo gihapon og milagro. So may pasabot ani nga kamatayon ni Sirach. Na usa gi pasabot ni kani sa basahon ni Sirach aning gingon nga kamatayon. Kanang kamatayon nga lawas nun. No, aning kalibutan. Nga mahanaw ta ning kalibutan ba? Mao ni nga kamatayon. Physical death in other words. Na may giingon pod og spiritual death. Okay? So kaning spiritual death kay kita naman tay kalag, udi gyud ta mamatay. Forever man Mamatay lang ni siya mga igsoon kung kini adto na sa impyerno. Okay? Kay gano man namatay ang kalag tungod kay dili na siya connected sa Ginoo. No? Same sa ato ang ebanghelyo karon. Kung ang tao or ang kalag dili ganing na connected sa Ginoo, no, mamatay yun na siya. Okay? Nasugnod dito sa impyerno. Ato sa mabasa sa Marcos 12:26-27, no? Libuan na ka mga tuig sukad sa pagkamatay sa mga patriarka apan si Jesus mingon, kay dito nahisulat nga miingon ang Dios ka Moises, ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Nan sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi o dili sa mga patay. So may suon, klaro kaayo, no, nga dunag yoy maski pa og namatay sila nga dugay na dinhi sa kalibutan, wa na sila apan buhi sa kanunay, buhi gyapon sila, makadungog gihapon sila alang kanato, no? Unya usab mga mabasa berdiyon no? Hebreo 1:14. Busa unsa man di ay ang sa mga anghel, no? Ang mga anghel sila ang tanan nga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug ipadala sa pagtabang ni adtong maluwas. Karon, kung ang anghel nga lahipaw kahimtang kay kanato nagkitinguha sa atong kaluwasan pinagi silang pag-ampo, dili ba usab di ay nga ang santos nga mga tawo nga sama kanato nga nakasinati sa atong tawhanong kahuyan, no? Nga moampo alang kanato. Kung ang mga anghel makadungog sa atong mga pag-ampo, mauusab ang mga santos. Kaingon si Jesus diha sa Mateo 22:30, mahisama sila sa mga anghel. Si San Juan, mga igsoon sa 1 Juan 3:2, nagmatuod usab nga ang nasayra nato mao ang gipadayag na ni Kristo nga mahisama kita kaniya kay makita man nato ang iyang pagkamao gayon, no? 1 Corinto 3:12 mo nigingon ganina, ang nahibaluan ko karon tipik laman apan mahingpit kini sama sa kahingpit sa Dios sa akong bahin, no? Unya Brad Doming, no? Dito usab unsa ka powerful ning pag-ampo sa mga santos, no? Gisuwat ni San Juan diha sa Pinadayag 8:3. Dunay mga anghel nga may dalang bulawan nga sudanan sa insenso ug miabot og mibarog atubangan sa halaran. Giatagan siya dagang insenso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan ug ihala dito sa halaran atubangan sa trono sa Dios. No, kita ang mga anghel ug mga santos dako gyud og kahimuan alang kanato. Sila ang magbaga sa atong mga pag-ampo aron mahiabot kini ngadto sa Dios. So mao kadto mga igsoon ang mga nagkalain-laing mga teksto sa Biblia ngatong mapamatud-an nga maski pa og patay, dugay ng patay, duna gyapon kahimuan basta siya duna na og ubanan niya ang Ginoo dito sa langit. Bueno mga igsoon, hapit naman daghang pamantatag i-discuss ani Brad Yuli og Brad Doming, no? Sa sunod na pod. Sa sunod na pod, no? Pero importante karon ato ipahinumdom na ha sa atong pagsaulog sa kapisahan mga igsoon, ang pinaka-importante ani mao ang atong pagpasalamat o pagsimba sa Dios. Mao nang gingon og unahon nato ang misa kaysa sa lamisa, no? Kung makahimo ta nga makasimba igsoon, simba ta, no? Dili lang nata way daotan anang pagpanangkod og pagampo, way daotan na, no? Okay ra na. Pero mas okay nga kung kita mosimba og atong dawaton ang Ginoo diha sa santos nga Eucharistia. Amen. Unya mga igsoon, no?
dili usab nato kalimtan nga diha sa atong pagpamista kinsa ang santos nga na diha. No, dili lang nga kanang igo lang ta nga makahibaw kung dili mas maayo pud kung atong paminawon or atong basahon o unsa ang ilang kinabuhi aron usab in some way or another natay makatunan nila ato usab i-apply diha sa atong kinabuhi. Mao man ni ang purpose nga doon natay pista, doon natay gipasidunggan tungod kay atong gipasalamatan ang Dios tungod sa ilang kinabuhi alang kanato. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod Domingo pohon ning atong pagkita-kita ning atong Sibya Dei Verbum matag alas 5 hangtod alas 6 sa gabi. Kini ang inyong alagad Ninyo Mahirano uban ako si Brother Yuli Banati ug si Brother Domingo Sinon. Nagkaingon nga sa kanunay barugan gyud nato ang kamatuoran. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.